टॅक्सी भाव आता तू डेडी कोणा म्हटलो माविना हांव टुरिझम मिनिस्टराक विचारता तू एका टायमाचेर एक गोंयच्या सीएमाक पप्पू म्हणटालो हांव उगडास करता कित्याक पप्पू कडेन सगळें हातीन आसा जो पप्पू जो म्हणटा न्ही तेणी जर एक सायन जर मारली लास्ट हेजेर तो पप्पू मागीर ताजो ग्रँडफादर जाता. सो आयज टॅक्सी भावाचो जी गजाली आमच्या समोर जी येयलेली आसा प्रत्येक गोंयकारांनी विचार करपाक जाय हेजेर की जे गोंयान जे घडटा आयज तो आमचो गोंयचो सीएम हेका संपूर्ण जबाबदार आसा. तो फाटल्या दिसांनी मारवाडी जे आहात मारवाडी ते गोंयान तुमी येवन गोंयचे सुपुत्र जायात म्हणटात आनी आमच्या गोंयकारांक सांगता तो तेजे अंडर तुमी कामाक लागात म्हणून. हेजेर तुमी विचार करपाक जाय की गोंयचो सरकार तेज्या वांगडा आयज टुरिझम मिनिस्टर जो आसा आयज फाटल्यान बिल्डींग पयली हांवें फाटल्यान पळयात ती तेका आतां दाखयत न्ही तो कोणाक तरी भायल्या मनशांक काडून दितलो तो भायले दिली. आयकून घेयात हे बऱ्यो बऱ्यो जमिनी ज्यो आसा न्हू टुरिझम मिनिस्टर गोंयकारांक खलास करता. आयज पासून हेजेर कोण उलयना. हांव मागता तुमचे कडेन जे सरकारान जी बीजेपीची महिला जी आसा आयज हेंची सुद्दां सगळ्यांची मिसेस आहा भुरगीं आहा जाणटी आसा तांकां मेडिसिनाचो खर्च आहा जाणट्यांक मेडिसिनाचो खर्च आसा तेजेर सुद्दां सरकारान आमकां कांयच पळयना. पूण आयज सगळे जाण तो टॉपीक मेन तो उलयलेलो आसा. हांव गोंयच्या सीएमाक सांगता हांव टुरिझम मिनिस्टर प्लस आरटीओ मिनिस्टर बाब मोहीन गुदिन्हो हांव तुका रिस्पेक्ट दिवन सांगता ते खुर्चेक आयकून घे तू तुजे एक स्वता तुजो घरान रावपाचो एक बंगलो आसा हांगा खंयच्या टॅक्सीवाल्या भावांचो एक फार्म हावस जाल्यार म्हाका सांगा पळय तुमी आसा कोणाचो फार्म हावस ना. पूण हे मनशां कडेन पयसो येता कसो फार्म हावसान न्हिदता कशें हेका जॅम कशी पडटा हेजेर प्रत्येकान विचार करपाक जाय न्ही. आयज जीएल कंपनी जी आसा जी गोवा बेस्ड गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जी आयज ऍप तयार करता न्ही ते स्वता करप आसा. म्हाजे कडेन डॉक्युमेंट आसा म्हण हांव उलयता काय उलयना हांव म्हाज्या हातीन डॉक्युमेंट आसा जीएल कंपनी एक 15 वर्सां पयलीं 20 वर्सां पयलीं आनी 30 वर्सां पयलीं सदानंद तानावडे तितून कामाक आसतालो. ती कंपनी हेंच्यांनी लॉसान तेन्ना घातल्या आनी आयज तेच कंपनीचेर आयज मेन सीईओ म्हणटा तो गोंयचो सीएम आसा तेका आनी त्या कंपनीन तो बीजेपीचो स्पोक्स पर्सन कोण आसा तो हांगालो मडगांवचो नांव गिरीराज पै वर्णेकार स्पोक्स पर्सन आसा. 1 रुपया तू कंपनीक फायदो करून दिता रे बाबा जीएल कंपनीक. एक्चुअली हांव तुमकां डिटेल कित्याक लागून सांगता हे की जी कंपनी आयज जीएल कंपनी आयज गोंयान जी आसा भारतीय जनता पार्टीचो सरकाराक ते कितें करतात 20% कमिशन दिता ते आयज दाखयता हो जो गिरीराज पै वर्णेकार जो आसा तो 20% सुद्दां फायदो करून दिना तो बीजेपीचो स्पोक्स पर्सन आसा. तेन्ना गोंयान हो सरकार अक्षरशः गोंय लुटून खाता. ही जे ऍप जे नवे नवे हाडटा न्हू हे भायले लोक येतले तेन्ना प्रत्येक गोंयकारांक सांगता नॉर्थाक आनी सावथाक तुमकां जर कोणी आरटीओन जर आडयले नॉर्थाक किंवा सावथाक आमकां सांगात की हो आरटीओ आमकां आडयता तो ट्रॅफिक पोलीस आडयता. पूण तुमचे कडेन हांव मागता तुमचे गाडयेचे इन्शुरन्स रोड टॅक्स करात पूण ऍप बेस जी आहा ऍप बेस तांकां जो फायदो करून मेळना आनी तो भायलो आमकां भायले खंयच्याच मनशांक हो येयलो आतां तेंच्यांनी सांगले ते पण आमी अभ्यास केला त्या प्रमाणे आयज विमानासून जर कोण देवलो न्हू त्यांचे एपाचे ऑटोमॅटीक मेसेज येता आनी जो क्लायंट जो देवता न्हू ते ऑटोमॅटीक तेका वयतात भाडे घेवन. पूण हे जावंक फावना. आमचे गोंयचे आदी पासून जे टॅक्सी भाव जे आसा तेंचे भुरग्यांक हांव सांगता तुमच्या कडेन आमी आसतले खंयसूर तुमी उलो करात आमी सगळेच तुमचे सदैव रावत रावतले. थँक्यू.